Wala oy. Diha ako mismo sa mong farmland diha ko. Nagkuralohan ko dito bago kong lagi dako. Gipang himakak ni Eduardo de Lima Oliverio nga kini nagtago-tago. Ang 50 anyos nga dinakpan usa ka mag-uuma nga taga Purok 9 Barangay Conel na sikop kini sa mga personahe sa Police Station 4 San Isidro. Ang dinakpan adunay warrant of arrest tungod sa kasong arson. So ang kaso ani is arson o theft. Atong nasagap nga impormasyon is daghan pa siya nga ginakuan nga mga warrant of arrest. So sa karon ginaberipika pa natong mga report. Saysay sa dinakpan, nagsugod kuno ang iyahang kaso kabahin sa kagubot sa yuta nga iyahang gipanag-iyahan apan ang maong problema ilahan na kunong nadangop sa barangay kaniadto pang milabayng tuig. Wala siya nagdahom nga siya gikasuhan. Butang-butang lang sa ako to kay ako man ang tagiya sa yuta tapos squatter ang nagpasok. Karon gani nga pizza 22 ilihok ko nato ni kapitan kay pasurvey ang dalan kay para pahuwaon lang sila. Inya kay katong akong kaso dugay man to kay katong pagpasok nila dati nga nasunog ang ilang payag pero ang akong gibuhat kato lang mag kuan sa kuan ba kudal wala ko ang kudal nila. Nasikop si Oliverio pinaagi sa Oplan Lambat Sibat ug dakong tabang kuno ang impormasyon nga gihatag sa publiko. Dako yung tabang no kay kuma sa atong programa ang atong one police every barangay ubanan sa atong mga CBO atong barangay information network no ubanan siya. So siyempre kay taga barangay sila so positibo nga mailan nila ang mga suspect. Adunay 40,000 ka pesos nga piyansa aron nga temporaryong makagawas ang dinakpan sa presuhan. Abi Lorenzo, Brigada News.